подкасти «Новый репортер». درود به شما. این ادامه پادکست های سامانه نوی رپورتر یا خبرنگاری نو است. همیشه موضوع های مهم و مبرم فعالیت ژورنالیستیکی تاجیکستان را بررسی میکند. این بار به استودیو ما دعوت کرده ایم دو نفر خبرنگاری رسانه های گروهی آزیا پلوس، مذهب جمعه و کارشناس مسائل سیاسی شیرعلی رضاییان را. موضوعی که ما مورد بررسی قرار میدهیم یک موضوع تا اندازه شاید برای شما نو و تا اندازه شاید عجیب هم نماید، یعنی استفاده به موقع، به موقع، حتی بعضا تحقیرآمیزی واژه کارشناس در رسانه‌های تاجیکستان. آیا همین جریان یا میدان را شما هم احساس میکنید؟ بیایید از شیرعلی آغاز کنیم. درود به بینندگان گرامی پادکست خبرنگاری نو. سوال شما پهلوهای گوناگون دارد و به این سوال می شود پاسخی هم مثبت و هم غیر مثبت داد، چونکه هستند کارشناسانی که واقعا در ساحه خود پژوهشی جدی گذراندند و اندیشه های آنها در شبکه های اجتماعی، در واسطه اخبار عامه، در همایش های گوناگون علمی و تحریری صدا می‌دهد و هستند به اصطلاح کارشناسان قلبکی که آنها متاسفانه اختصاصمند این ساحه ها نیستند، ولی تا اندازه در فضای اطلاعاتی و در همه گونه بحث و بررسی ها بخصوص در شبکه های اجتماعی بسیار فعالند و این یک تضاد است به اون خاطر که مسئله های خیلی مشکلی که یک ارزیابی قوی و بسیار ژرف را طلب میکند با تفسیرهای بسیار ساده خود موضوع را تا اندازه کمرنگ میکنند و مشکلی اساسی در چه است؟ به نظر من مشکل اساسی در این است که هم ژورنالیستان ما و هم بعضی آنهایی که خود را کارشناس نام میبرند فرق تحلیل و تفسیر سیاسی را نمیفهمند. تحلیل سیاسی چه است؟ تحلیل سیاسی اگر درباره مردمی که خود را کارشناس مسائل سیاسی میگوید، اگر از این اندیشه آغاز کنیم، تحلیل سیاسی این عملی است که شما گذشته، امروزه و دورنمای آن را به نظر گرفته موقع یا متن خود را می‌نویسید. تفسیر سیاسی این است که این موضوع عین زمان موضوع گرم است، به تحلیل، به نظر گرفتن گذشته، به نظر گرفتن آینده احتمالی آن، یک گپ یا یک شرح داده می شود که امروز قابل هضم است، ولی وای میتواند در مثال کوتاه مدت کاملا نتیجه برعکس دهد. بنابراین اگر یگان کس از حساب ژورنالیستان ما نه یک پژوهش انجام دهد درباره اینکه مثلا یک نفر کارشناس در باره یک مسئله چند موقع دارد، خیلی روشن می شود که نفرانی که نظر میدهند همین گونه حالات بودند. البته یک نفر میتواند امروز موضوع کاملا موقعیت کاملا دیگر را داشته باشد، از جمله کارشناسان و کارشناسان قلبکی و از این دیدگاه آنها وابسته به روزمره بودن موضوع و وابسته به سطح قبول همین مسئله از جانب شنونده و به نظر من اساساً با در نظر داشتی موقع و طلبات خود ژورنالیستان این گونه تفسیرها رو میدن. یعنی پرابلم اساسی فرق نگذاشتن بین تحلیل و تفسیر مسئله. تشکر زیاد. ما حتما سری مسائل وابسته به تفسیری مثلا خودی کارشناس، تفسیری کارشناسانه مفهوم کارشناس ما حتما برمیگردیم، اما حالا ببینیم که مذهب به اون بعضی مثلا اندیشه‌هایی که از جانب شیرعلی گفته شد چی نظر دارد؟ تشکر برای دعوت و امکانات اظهار نظر. مسئله این است که واقعا امروز مشکلی نارسایی کارشناسان دیده می شود. واقعا بعضی وقت کارشناسانی به قول دروغانی که گفتیم واقعا در رسانه‌ها دیده می شود، ولی چرا چنین است؟ سبب این است که خودی کارشناس در تاجیکستان ما متاسفانه اصلا برای ژورنالیستان کارشناسا اصلا دسترس نیست. ما امروز کمبودی کارشناسی داریم، یعنی ما نمیتوانیم که در یک مسئله چند کارشناس نظرش این مشکلی همین چند سال اخیر است یا دائم همین مشکل؟ نه، من فکر میکنم که این مشکلی چند سال اخیر است، از جمله بعد سال 2015 2016 است، بعد اینکه تا جای زیر کنترل گرفتن رسانه ها و دیگر اندیشان از جانب بعضی نهادها صورت گرفت. همین چیز یعنی بیشتر به این نظرت که کارشناسان از جمله آزاداندیشان و احزاب سیاسی مخالف بیشتر بودند؟ نه، گپ سر احزاب مخالف نیست. گپ این است که
وقتی که کمبودی کارشناسا هست این چیز باید فضا برای کارشناسای قلبکی مهیا میکند. مثلا وقتی که ما نمیتوانیم ما در یک موضوع سیاسی تنها از شیرالی رضاییان از پرویز ملاجات مثلا نظر میگیریم، خواننده دیگر توجیه خسته میشود و رهبریت نه تنها خسته میشود، همین گونه بعضا لطیفه مانندهای پیدا شده است که مثلا کارشناس رو من گفتم که بعضا تحقیرآمیز هم استفاده میکنند. همچنین از جانب رهبریت گازیت هم درخواست میشود که نمیشود که هر یک در واسه هر یک موضوع یک کارشناس نظرش بگیری و بعدا بعضی حالت‌های هست که نظرها یک هستند. مثلا نظر امروزش از نظر گذشته هیچ فرقی نداره، یک نظر دیگر هم ابسوس است هم خسته میشه. برای همین وقتی نارسایی هست، وقتی که مشکل نارسایی کارشناسی است، واسه با کارشناسان دروغین و با تحقیر کنی با این چیزها زیاد میرسد. من فکر میکنم که به هر صورت کارشناسای خوب هستند، در بعضی نهادها شاید کار میکنن، شاید در بعضی سازمان‌های بین‌المللی کار میکنن، نهادهای بین‌المللی کار میکنن، ولی آنها برای دادن نظر خیش یا ترس دارن یا اراده مثلا سیاسیشون اجازه نمیدهد و یا از جانب رهبریتشون یکان مثلا محدودیت موندگی هستن که آنها نمیتوانند نظرشون وابسته به این یا اون مسئله آزاد به ژورنالیست بیارن. خب در سخنرانی اظهار نظری مذهب یک نکته بسیار جالب بود وابسته به اون که کارشناسان از جمله سازمان‌های اجتماعی، احزاب سیاسی بیشتر بدن و مثلا همین گونه اندیشه هم در بین ژورنالیست‌ها و حتی در بین مردم هم بعضا ما می‌خوریم که ما مثلا تا که یک موضوع رو مثلا شاکر جان حکیمов هم از نگاه اقتصادی شرح میدهد، هم از نگاه سیاسی، هم از نگاه حقوقی و مثل همین چند نفر دیگر. خب البته اینجا یک منطق بده میتواند، چون مثلا شاکر جان حکیمov نمایندگی از یک حزب مخالف میکند، رهبریت یک حزب مخالف و حزب میتواند که گوید که ما برنامه‌هایی داریم وابسته به هر سمت و میتوانیم نظرهایی داشته باشیم. اما مثلا نبودن کارشناس تنها به سبب آنکه کارشناسای مثلا احزاب سیاسی تا اندازه خاموش شدن به همین بستگی میگیرد یا مشکلات دیگری به فکر شما هست؟ نگاه کنید رکا هست فرق اصولی از نگاه من، البته این تفسیر علمی نیست، این دید شخصی من شاید اشتباه باشد. من بین کارشناس و تحلیلگر فرق میگذارم. کارشناس کی است؟ کارشناس نفری است که سابقه فعالیت در این یا آن ساحه را دارد، موضوع را از درون آموخته است و وابسته به این یا آن ساحه‌ای که صحبت میکند در آن کار کرده است. هست تحلیلگر نفری است که سابقه پژوهش مسئله را دارد، یعنی داشتن سابقه پژوهش. این نفری نیست که یک فاکولتاتیو در دانشگاه سیاست شناسی خونده است با همین کارشناس سیاسی، بلکه این پژوهشی بسیار عمیق را دارد و او تحلیلگر است. فونکسی‌هایی که کارشناس و تحلیلگر انجام میدهند اون گوناگون است، چون که کارشناس پهلوهای بیشتر عملی و زنده مسئله را تفسیر میکند، تحلیلگر بیشتر مسئله های کنسپتوالی و مسئله هایی که به آینده چگونه تاثیر میرسانند از نگاه منطقی، یعنی از نگاه منطق علمی یعنی اندیشه خود را اظهار میکند. و مشکلات اساسی محیط فضای اطلاعاتی ما در این است که مثلا آدمی که میخواهد فعالیت کارشناسی کند وای از این فعالیت با غیر از درد سر دیگر یگان فایده نمیگیرد. فایده یعنی مالی منظورتان؟ یگان فایده، یگان نمودی فایده، به آن خاطر که اینجا مشکلی بسیار جدی به نظر من این رو ما باید نقد کنیم بین مناسبت ژورنالیستان با تحلیلگران و کارشناسان است. یک طرفی مسئله دیگر طوری گفتیم به غیر از درد سر یا به غیر از یک مشکل معین دیگر نفع در اینجا نیست، چون که به طور طبیعی تقریبا خودی کارشناس و نظری وای عموما برای بعضی از نفرانی که در فضای اطلاعاتی کانتنت میسازند یگان ارزش ندارد. این رو من چندین مثالش دارم. یا برعکس ارزش زیاد برعکس ندارد، به آن خاطری که هستند مردمی که فراست دارند، تربیت دارند، آنها مناسبت عادی انسانی رو همیشه رعایت میکنند. برای بعضی نفران دیگر بغیر از ساختن یا تهیه کردن یک مطلبی به اصطلاح مبرم دیگر هدف نیست و اینی که مثلا بعدی نظر دادن یا بعدی از کانتکست بریده نظر رو استفاده کردن با سری مثلا کارشناس چی مشکل و پرابلمی آمدنی است، اونها تقریبا به این موضوع توجه نمیکنند. پهلوی سیوم موضوع در این است که
муҳити журналистии мо ва муҳити илмии мо аз ҳамдигар фосилаи бисёр зиёд доранд. Ягон журналист ман гумон накунам ки ба сомонаи ваки Россия дохил шавад, аз кадом рисолаҳо ҳимоя мешаванд, дар кадом мавзӯъҳо ҳимоя мешаванд, вайрон аз назар гузаронад, ё ба сомонаи комиссияи олии аттестатсионии Тоҷикистон ворид намешавад ва аз он рисолаҳое ки масалан дар арафаи ҳимоя ҳастанд ё ҳимоя кардаанд аз онҳо хабар намегирад. Чунки яъне коршинос ва журналист дар фазои аз ҳамдигар ҷудо ҳузур доранд. ва вақте ки ман масалан бо баъзе рафиқҳои худ, дӯстои худ дар ин бора суҳбат мекунам, онҳо дар суҳбатҳои хусусӣ фикрҳои назарҳои хубро медиҳанд. Вале аз нигоҳи азбас ки ҳамин як нав истиҳола доранд вобаста ба суҳбат кардан дар бораи инон мавзӯъ, яъне эътимод байни журналист ва коршинос нест, онҳо барои ибрози назари худ то андозае фикр мекунанд. ташаккури зиёд. чанд масъалаи муҳим дар инҷо пайдо шуд ва ба суруғи воситаи ахбори мо журналистҳо мешавад гуфт ки то андозае ин назари аст шахсии ман ягон касро гунаҳкор кардани нестам. вале бо вуҷуд бубинед, гуфта шуд дар инҷо ки коршиносон ҷуз мушкил ё дардисар чизе намебинанд ва дар дунё ҳамин гуна масалан майдонҳое аст ки расонаҳо имкон доранд ба коршиносон маблағ бидиҳанд ва метавонад ин шартнома бошад ки танҳо ба ин ё он расона суҳбат мекунад, барои онҳо танҳо назар медиҳад. ё шаклҳои дигар. масъалаи дигар ки дар суҳбати Шералӣ гуфта шуд, ин бурида шудани аксарияти коршиносон ҳамина изҳори назар мекунанд ки фикри мо ба пуррагӣ инъикос намешавад, ҷой дода намешавад дар матбуъишон. ба ҳамин ду масъала ҳоло чӣ назар доред? бубинед, масъалаи буридани назар то ҷои дуруст аст ки баъзе назарҳои коршиносо кӯтоҳ карда мешавад бо талаботи редаксионӣ ва бо талаботи худи журналист, вале намешавад ки як назари ду саҳифаи як коршиноса дар як мақола ҷо кардан. Вай мақола хояд ҳаҷман як мақола бояд ҳудуди 3-4 саҳифа бошад. бо вуҷуди ин ҳозир боз кӯшиш мекунад ки камтар нависад, ҳатто 2-2.5 саҳифа. Вале як коршинос аст, яъне ки хонанда надорад ё муҳим нест. Албатта хонанда надорад. Имрӯз хонандаи мо ҳеҷгоҳ матни дарозу калону домнадора намехонад. Имрӯз хонандаи мо бештар дуруст аст ки ба шакли видеои ё аудиои гузарад ва матнҳоро хеле кӯтоҳ барои хонанда додан дар кор аст ки вай маводро хонад. Вале бубинед, вақти коршинос дар як масъала ду саҳифа назар медиҳад, албатта журналист маҷбур мешавад. Вай ҳам намехоҳад ки муносибаташа бо коршинос бад кунад, вай ҳам намехоҳад ки ин охирин назаргириаш аз коршинос бошад. дар ҳамин ҳолат эҳсос мешавад ки баъзан саволи журналист шояд нодуруст мебарояд ба коршинос, саволи умумӣ аст ки ҷавоби хеле тӯлонира талаб мекунад ва коршинос ҳам яъне ки як муқаддима ва баъдан ворид мешавад ба мавзӯъ. Не, дуруст аст. Масалан дар бораи мушкили норасоии коршинос гуфтем, ҳамчунин дар баробар ин мешавад гуфтан ки набудан ё ки норасоии журналистони касбӣ аст, ки масалан наметавонам ба коршинос саволи дуруст ва саволи мушаххас пешниҳод кунам. Ин чиз ҳаст, масалан норасоии мушкилои журналистони касбӣ ҳаст. Вале ба ҳар сурат коршиносро ҳам мебояд ки дар як доираи муайян назараша барои журналист пешниҳод кунад, то ин ки журналист ба гоҳ масалан ҷои заруриша барои худаш бигирад ва боқимондаша масалан сарфи назар кунад. Вале тарзе бояд гирифт ки муҳтавои асосии назар гум нашавад ва назари ӯ таҳриф нашавад. Яъне агар имкон шуд бо мувофиқа бо коршинос. имрӯз якум дар масъалаи журналистон гуфтану шумо дар масъалаи якум дар бораи коршинос ва шумо дар бораи журналистон гуфтед. масъалаи коршинос, ҳамкорӣ набудани байни коршинос ва журналист. бубинед, инҷа масъала чи аст? Масъала ин аст ки мо бе ин ҳам як-ду коршинос дорем. Ина ман дар боло гуфтам. Вале мо ба тари максималӣ кӯшиш мекунем ки бо ҳамин коршиносо муносибати хуб дошта бошем ба тари максималӣ. Вале вақте худи коршиносо журналист масалан коршиноса ки коршинос мешавад, коршиноса журналист коршинос мешавад, яъне вақте ки фазо барои коршинос пешниҳод таблиғи коршинос ҳаст. Вале вақте коршинос аз журналист худаш канор мегирад, дар ин ҳолат журналист чӣ кор кунад? Мо бисёр коршиносоро доштем. Ман ёд дорам соли 2013-14 бисёр коршиносои ҳирфаии хубе доштем ки имрӯз намехоҳанд бо расона суҳбат кунанд. Ман имрӯз метавонам бо боварӣ гуфтам ки мо як ҷомеашинос надорем ки вобаста ба мавзӯъҳои мубрами ҷомеа назараш дад. Ҷомеашинос мо умуман надорем. Шукр ки як-дута сиёсатшинос дорем, як-дута иқтисодшинос дорем. Ҷомеашинос социолог дорем. Бале, ҷомеашинос мо умуман надорем.
мо дар бораи кадом муносибати хуб ё ки мо дар ҳамкорӣ байни вай дорем? масалан коршиносҳои самтӣ ё ки самти мушаххас мо андактарам суҳбат мекунем, вале бибинед ҳоли дар ин ҷо ба як паҳлӯи суоли шумо шеравӣ посух додем ки масалан баъзе аз коршиносо яъне на танҳо мушкил барои худ меофаранд, балки ин як минбаре мешавад барои маърифии онҳо ва ин манфиати онҳо аст. Ба ҳамин чиз масалан шумо розӣ ҳастед? албатта як паҳлӯи хуби масъала аст. вақте ки ҳамкорӣ байни коршиносону байни расонаҳо ҳаст, ин ба фоидаи худи ба истилоҳ хонандаю бинандаю шунаванда аст. вале манзури ман аз контекст берун истифода кардани назар, ин ҳамун назарҳое буд ки тариқи телефон масалан гирифта мешавад ё тариқи мебиёянд навор мегиранд 3 соат ё 1 соат ғам метиҳанд. ҳамун ҷое ки масалан як ҷумлае ки барои худи ҳамун нафар аз рӯи фаҳмиши худаш лозим аст, инро истифода мекунанд. мо масалан ба назарам кам нафароне дидем ки ба саволҳои журналистон посухи хаттӣ диҳанд. бештар садои бо телефон бо масалан видео назар мегиранд ва ман ин паҳлӯи масъаларо дар назар доштам, чунки масалан ман шахсан дар вақте бо расонаҳои гуногун ҳам аз Тоҷикистон, ҳам аз Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, кишварҳои дигар ҳамкорӣ мекунам барои додани назар, ман ҳамеша ба саволи гузошта шуда посухи хаттӣ менависам. ба он хотир ки эътимод намекунед? ба он хотир ки барои худам беҳтар аст посухи хаттӣ додан. ва посухи хаттии шумо дар шакле ки шумо навиштед пора истифода мешавад? акнун нигоҳ кунед, агар ин масъала ҷолиб бошад, ман фарқи бисёр калонро байни ҳамкории журналистони тоҷик бо коршиносони тоҷик ва журналистони хориҷӣ бо коршиносони тоҷик кейсҳои ба истилоҳ аҷиб дорам. ин чизи ғайри қобили муқоиса аст. шояд касе гумон кунад ки бо ин кор ман худро то андозае масалан аз эҳтимолияти унсурҳои манфие ки пайдо шуданаш мумкин аст пешгирӣ мекунам, вале дар урфияти мардуми мо мегӯянд ки пешгирӣ ҳамеша беҳтар аз муқоимат аст. яъне роҳ надодан ба гуногун тафсир шудани масъала, ин беҳтарин роҳ аст. суҳбати чи аст? суҳбати яъне посухи хаттӣ аст. вале нигоҳ кунед ако, инҷа як мавзӯи бисёр аҷиби мазҳаб гуфтан, ман бо ин кас баҳс кардани нестам, чунки ҳақиқати ин кас воқеан дуруст аст. чунки фосилае ки байни коршиносону журналистон аст, ин ба зарари ҳарду ҷониб аст. вале фақат ба хотири таблиғ шудан, вале фақат ба хотири коршинос эътироф шудан, бо расонаҳо ҳамкорӣ кардан, ин бештар хоси анамин коршиносони қалбакӣ аст. чунки коршинос худро на дар расонаҳо, балки дар ҳамоишҳои илмӣ маърифӣ мекунад ки он ҷо ҳамкасбони вай ҳузур доранд ва баҳсу баррасиҳое ки он ҷо масалан анҷом мешаванд, он ҷо бисёр муҳим аст. назар додан ба матбуотро дар шароити имрӯзӣ мисли як кори иловагии ба истилоҳ иҷтимоӣ баҳогузорӣ кардан мумкин аст, чунки ин аз мавқеъ ва дидгоҳи шахсии ҳамон нафаре вобаста мебошад ки дар ин ё он бора бо назардошти он арзишҳое ки худаш дорад назар медиҳад. вале ҳамин баромадҳое ки дар конференсҳо ва ҳамоишҳо мекунад, ҳамин дар охир дар расонаҳо нашр мешавад, ҳамин дар охир ба дасти мардум тавассути расонаҳо мерасад. яъне ҳаминҳо майдон ва фазо барои коршиносо мекунанд ки воситае мешаванд ки ба мардум расад. дар ҳамоишҳо на ҳама оммаи васеи мардум метавонанд ширкат дошта бошанд, дар он ҷо коршиносо ҳастанд, ҳамкасбои худаш. вале аз назари дигар ҳозир имкониятҳои фанние ки ҳаст, масалан бисёре аз дорои ки бахши мустақим доранд, масалан худи Шералӣ ҳам блог дорад. хуб яъне ки ин имкониятҳо ҳаст. дигар аст. масалан аз таҷриба ман мегӯям ки дар он нишастҳои коршиносие ки бо ҳисоби олимон ҳаст ки дар он журналистон ҳузур доранд, бештар масъала ба тавре ки ҳаст баҳсу баррасӣ намешавад. имрӯз маъмул шудааст ки нишастҳои вижаи коршиносӣ бе ҳузури журналистон, бале бе инъикос дар матбуот роҳандозӣ мешавад, чунки дар он ҷо имкони хуби суҳбатҳои касбӣ баҳсу баррасӣ кардан ҳаст. баъд ако як чизи дигар ҳам инҷа бояд таваҷҷӯҳ шавад ки бадбахтона дар муҳити расонаҳои мо ба чорабиниҳои муҳиме ки масалан баргузор мешавад, не худи журналистон барои таҳия кардани матлабҳои таҳлилӣ тақрибан даст намезананд. шумо нигоҳ кунед, ман ҳозир силсилаи матлабҳо дар бораи нишаст гуфтугӯи амниятии Ҳирот дар душанберо навишта истодаам. 4 бахши онро нашр кардам, вале дар расонаҳои мо, ҳам дар расонаҳои миллии мо ва ҳам расонаҳои байналмилалӣ ки ба забони форсӣ, тоҷикӣ матлаб пахш мекунанд, ба забони русӣ пахш мекунанд, тақрибан ягон нуктае аз ин конференс ки вай як ҷамъбасткунӣ бошад, чунки он ҷо аз қариб 15 давлат
коршиносони аршад, кормандони собиқи давлатӣ, дипломатҳо ва дигар мақомдорон ҳузур доштанд. Ин чиз нашуд. Дигараш аксари ҳамоишҳои байналмилалӣ ки дар мо мегузарад, вақте ки коршиносони беруна мебиёянд, бо онҳо тақрибан ягон намуд мулоқот ва пурсиш ки шумо масалан ба ин масъалаҳо чӣ назар доред сурат намегирад. Вале масалан агар шумо мисоли Ӯзбекистон, ҳамсояҳое мегирам, мисоли Ӯзбекистон, Қазоқистонро гиред, ҳатман журналисте ки ҳамон дар ҳамон нишаст ҳузур дорад, вай ҳатман бо ягон саволи худ ба коршиноси беруна муроҷиат мекунад. Мо масалан таҷрибаи даъват кардани коршиносони хориҷиро ба телевизионҳои худ надорем. Масалан моҳи ноябр, дар октябр дар Душанбе конфронси сатҳи баланд аз нигоҳи раванди Душанбе ки дар зери чатри Созмони Милал баргузор мешавад, коршиносони зиёд буданд ки дар Кохи Миллат масалан баргузор шуд. Ягоне аз ин коршиносонро ман надидам ки дар телевизионҳои давлатии мо чанд телевизиони дар расонаҳои дигар, дар расонаҳои дигар ки нестанд. ҳатто дар расонаҳои давлатӣ ки гӯё назаре ки коршинос медиҳад, коршиноси хориҷӣ медиҳад ба имиҷи Тоҷикистон хеле муҳим аст, таъсири бисёр мусбат мерасад. Ин чиз нест. Яъне мо мутаассифона дар ҷои худ роҳ мегардем, ба якдигар даъвоҳо дорем, дар бисёр ҳолат даъвоҳои бисёр пуч ки ин боис аст аз нигоҳи субъективии масъала ки оё ман масалан шахсан ба мазҳаб эҳтиром дорам надорам. Агар эҳтиром дорам, ман аз ин кас назар мегирам. Агар эҳтиром надорам, маҷбур мешавам. ташаккури як мавзӯи хеле муҳим. Мо воқеан ҳам баъзан ба назар мерасад ки дар баҳс дар атрофи чизи набуда дорем. ин чиз хеле муҳим аст ва мазҳаб як мавзӯи хеле муҳими дигар аст. Ман фикр мекунам ки вақте ки мо дар бораи набуди коршиносон мегӯем, ҳамчунин бояд дар бораи журналистони касбӣ дар ин бора ки масалан самти муайян надоранд журналистон, масалан ва аз ҳамин хотир масалан доираҳои коршиносиро ҳам камтар шояд мешиносанд. Масалан мазҳабе ки пештар мавзӯи иқтисодиро хеле хуб баррасӣ мекард, мо ҳозир мебинем ки як замон ба масъалаҳои сиёсӣ дахл мекунад, як замон ба масъалаҳои намедонам чӣ. Ин яъне мушкил эҷод мекунад барои дарёфти коршиносон. Бале, чаро журналистон наметавонанд баъзе ҳамаи самтҳоро ба назар бигиранд? Ин танҳо норасоии кадрии журналистӣ аст. Мо мутаассифона боз гуфт мегӯям ки журналисти касбе надорем ки мавзӯра дарк карда, ҳазм карда тавонад ва баъд дар бораи ини он мавзӯъ нависад. Дуруст аст ки мо журналистӣ дорем ки саркар аз иқтисод то ба калуш менависанд. Ин чиз дуруст. Вале ҳаминам боз мегӯям ин норост. Ин тавонмандии ками расонаҳои мо аст. Масалан, ман расонаҳоро медонам ки ҳатто як расонаи бонуфуз, яъне мушкилоти иқтисодӣ ба ҳамин сабаб аст ё ки ман ин бармегардам. Як расонаи бисёр бонуфузи мо як ё ҳадди ақал ду журналист дорад. Ду журналист метавонад барои чӣ масалан расидагӣ кунанд? Мавзӯи сиёсиро донистанд, хабар нависанд, ҳолон ки вай агенти иттилоъоти аст масалан. метавонад як журналист ҳам хабар нависад, ҳам мавзӯи таҳлил нависад. Азия плюс ҳамин гуна тақсимот нест? дар Азия плюс то ҷое ҳаст чунин тадқиқот. Масалан мо журналисти бисёр хуби самти иқтисод дорем. Масалан Кайпара бисёр самти иқтисода хуб мешиносад. Мо масалан журналисте дорем ки дар самти хоҷагии қишлоқ менависад, бисёр хуб нестад. Вале дар маҷмӯъ ино ангушумор ҳастанд. Яъне як Азия плюс фазои расонаи Тоҷикистон нест. Бояд ҳамин гуна журналистои ихтисосманд ё ки ихтисосӣ дар дигар расонаҳо ҳам бояд бошанд. Инҷа танҳо набудани кадрия, норасоии кадрия аст ва албатта барои ба кор ҷалб кардан, ба кор гирифтан албатта масъалаи вазъи иқтисодӣ аст. Масалан агар вазъи иқтисодии расонаҳо хуб бошад, агар вазъи иқтисодии гурӯҳи расонаҳо хуб бошад, онҳо ҳатман як журналистии хуб мегиранд. Ҳарчанд ки дар ҳоли ҳозир журналисти хуб ёфтан, журналисти соҳибкасб ёфтан бисёр мушкил аст, дар ҳоле ки дар пасманзари ҳаводиси охире ки ба сари журналистон омад, ин чиз бисёр эҳсос мешавад. Ҳатто журналистоне ки имрӯз аллакай кор мекунанд, дар пасманзари ин ҳодиса аллакай барои навиштани баъзе маводҳо ва мақолаҳо аллакай худдорӣ мекунанд. Яъне инҷа мо танҳо мушкили норасоии кадри аст ки мо наметавонем ба мавзӯъҳои мо маҷбур мешавем. ба ҳар сурат шумо розӣ мешавед ки танҳо масалан яъне фазои умумӣ то андозаи тарзолудаи ҷомеа ба ҳузури коршиносон таъсири манфӣ расондааст? Нигоҳ кунед, ба ин мавзӯъ мешавад ҳам посухи ба ин суоли шумо посухи мусбат дод ва ҳам манфӣ. Яъне
میتونیم قبول کنیم و سلسله دلیل ها رو بیاریم و میتونیم قبول نکنیم و سلسله دلیل های دیگر رو بیاریم. ولی من گمان میکنم که مشکل اساسی در این است که حضور داشتن، حضور وسیع و فعال داشتن در فضای اطلاعاتی یک نوع وقت و فرصت زیاد وقت و فرصت زیاد را میگیرد. کاری علاوگی زیاد باید انجام دهید که شما همیشه گویا حضور داشته باشید و این میتواند یک نوع وابستگی به اصطلاح ذهنی را نیز به وجود بیاید. مثلا ما چند کارشناس خوب به مسائل کشورهای عربی داریم، مسائل ایران و افغانستان و پاکستان. وابسته به دیپلماتیا. من فقط کارشناسان سیاسی وابسته به روابط بین الملل گپ میزنم چون که این اختصاصی من است داریم، ولی آنها تقریبا در فضای اطلاعاتی حضور ندارند و انگیزه اساسی حضور نداشتنشان این است که برای این کار تا اندازه به اصطلاح وقتشان هم نمیرسد. یعنی این فقط از تنگ بودن محیط وابسته نیست، بلکه این باز به سبب‌های به اصطلاح انفرادی نیز دارد. ولی اینه که تا اندازه در مقایسه البته نه فضای کارشناسی ما صحبت و بررسی‌هایی که در مطبوعات ما میشود، اگر شما نگاه کنید به گمان من کانتنتی کم باشد تحلیلی که در ما آفریده میشود از نگاه مقایسه به اون کانتنتی که از احساس است، کانتنتی که زبانی درشت است، کانتنتی که اساطیر سازی است در کشورهای همسایه ما در آسیای مرکزی، فضای کارشناسی و مطلب‌های تحلیلی ژورنالیست‌های ما با نظر داشت تمام این کمبودی که مذهب گفتن و شما گفتید و بعضیش من اشاره کردم این چیز است و از این دیدگاه آنهایی که مطلب‌های به نام کارشناسی می‌نویسند درباره این یا اون مسئله در ما مثلا آنها کارشناس این ساحه نیستند. این یک برداشت شخصی یک شهروند است که به اصطلاح حق دارد نظری خود رو نویسه. ولی همچون کارشناس همچون کارشناسای قلبکی و کارشناسای مثلا ببینید یک موضوع خیلی مهمه بازم مورد بررسی قرار داد شیرالی این است که یعنی ژورنالیستان ما اکثرا از روی مطلب به قول خواجه باغداری دارم عمل میکنند، یعنی در همین مطلب گویا که یک نظر دیگر کارشناس ضرور بود و استفاده میکنند. مثلا خودی شما وقتی معیارهای انتخابی کارشناس در مطلب‌هایتان چی است؟ ببینید پیش از همه باید هر یک ژورنالیستی که با نوشتن موضوعات تحلیلی یا تحقیقاتی کار میکند باید حتما روی خط کارشناس‌های احتمالیش داشته باشد. این چیزی معمولی است، ولی همین چیزا من در بیشتر ژورنالیستان نمیبینم. همین روزها تعریف نشد زیاد هستن ژورنالیست‌ها که برای من فقط کارشناس میپرسن. مثلا این یک است. مسئله دوم، درست است که بعضی وقت مجبور می شود ژورنالیست از دوای ردکسیون که از دوای رهبریت بعضی نظرها را خواجه باغداری بگیرد، ولی باز میگویم ما ژورنالیستان مجبور می شویم که در اکثر حالت از نبودنی کارشناسی یا که از آماده نبودنی کارشناسا برای دادن نظر مجبور می شویم که از یک نفر نظری معیار چی است؟ یعنی معیار یعنی که در همین فرمت چی است؟ یعنی که مطلب ها استاندارد یا چی؟ اینجا چی است؟ پیش از همه یا که نشون دادن اینکه من بی‌غرضم یا کدام یک فکری را از طریق کارشناس بار کردن، چون این گونه نشون هست که مثلا کارشناسا دعوا میکنن که بعضی فکرها رو با ما بار میکنن که همین گپا مثلا این فرمت این تو است. مثلا میپرسن که آیا همین میکروفون سفید است؟ شما میگید نه، میگن که به نظر کارشناس میکروفون سفید نیست. خوب، ولی اینجا چه یک دیگر چیز است. مسئله میکروفون سفید است و سیاست اینش مسئله بحث دیگر است. معیار پیش از همه برای شخصا من فرا گرفتنی پورا فرا گرفتنی موضوع است. برای من شخصا من مثلا در باره دیگر دوستان ژورنالیست هم نمیتونم باید قضاوت کنم، ولی در باره من معیاری اساسی من این است که موضوع باید پورا فرا گرفته شود و بالانس نظرها باید رعایت کرده شود، توازن باید رعایت کرده شود و به خواننده باید اندیشه های نو و فکرزا داده شود. یعنی معیاری اساسی فعالیت ژورنالیستی من یعنی کدام یک خواهش‌های خود از طریق خواهش‌های خودم و کدام یک اعتقادهای اعتمادهای خودم در این یگان نقش اساسی را نمی‌بازد. ولی در زیاد از هم کسبان ما همین چیزا مثلا میخونید میبینید احساس میکنید همین ببینید متاسفانه زیاد هم کسبان ما گفته نمیدونم شما چرا نظری، ولی من سوال دادم که میبینید در داخل من
دو رسانه یا 3 رسانه را میبینم که با کارشناسان کار میکنند، با کارشناسان نظر میگیره و همین 2 رسانه 3 یا 4 نفری دارن که با کارشناسا کار میکنند و آنها هم کوشش میکنند که موضوع پورا فرا گرفته شود. ولی در برابری آن درست است که بعضی رسانه ها بعضی هفته‌نامه ها حتی داریم، بعضی رسانه های الکترونیکی و چاپی و ویدیویی دیگر چیزی داریم که به خاطر وقت و به خاطر کلان شدن موضوع، به خاطر مثلا کدام یک دوستی با کدام یک وزیر و کبیر و سابق وزیر یا که نمیدونم سابق دیپلمات چونین یک خواجه باغداری میکنن و متاسفانه بیشتر این چیز در رسانه های دیده می شود که با کدام یک نهاد یا که با کدام یک ساختار تکیه میکنن یا که خدمت میکنن، به قول خدمت میکنن. تشکر زیاد. ببینید شیرالی، در حقیقت اینستیتوت کارشناسی و استفاده آن در وسایل اخباری عامه تویستان تاریخ طولانی ندارد. حدود 25-20 سالی اخیره در بر میگیرد، چون تا این وقت فرمتی پیشنهادی مطالب در ما کاملا دیگرگونه بود. در اونجا تقریبا نظری کارشناس این چیزها یعنی استانداردهای نوین استفاده نمیشد. خب فکر میکنید که برای یک اینستیتوت قوی شدن یا حداقل اینستیتوت شدن، شکل گرفتن این اینستیتوت کارشناسی چی ضرورت ها مهم بود؟ ضرورت های زیاد است، چون که اصلا ساحه خردترین هم ساحه همین کارشناسی است، چون که تقریبا در کشوری ما نهادی نیست که کارشناس آماده کنند. یک زمان بنیادی سوروس همین گونه یک محفل یا یک چیزی لایحه داشت. در بسیار چاره‌بینی‌هایی که در آن کارشناسان آماده میکنند، آماده میکردند، خودم اشتراک داشتم و خودمون هم کوشش داشتیم که برای همین چیز بعضی چیزاشو آموزانیم. ولی نگاه کنید، اینجا باید یک نگاهی اصولی به مسئله باشد که اول سوال کلیدی این است که آیا کارشناس تحلیلگر به ما ضرور است؟ اگر ها، سلسله اقدام ها باید در این سمت روی دست گرفته شود. سلسله اقدام ها هم از طرف مقامات دولتی، هم از طرف جامعه شهروندی و بخصوص از طرف رسانه ها که من مذهب گپی خوب گفتن که آنهایی که دعوا یا نیتی کارشناس شدن دارند آنها رو میتوند واسطه اخبار عامه معرفی کنند، یا اینکه در مؤسسه های پژوهشی آماده کردن متخصصانی که به عمق و ژرف موضوع صرفا میروند، مثل مرکز تحقیقات استراتژی. مرکز تحقیقات استراتژی از روی آیین‌نامه‌اش تماما چیزی دیگر دارد، وظیفه های دیگر دارد و متاسفانه بعضی دایره های ژورنالیستی ما گمان میکنند که مرکز اگر تو در مرکز استراتژی باید کار کنی حتما باید کارشناس باشی، نه حتما باید نظر دهی. این طور نیست. در وقتی که در نظامنامه مرکز تحقیقات استراتژی نوشته می شود که نظر دادن به ژورنالیستان، این شرطنامه مهنتی، مثلا من 9 سال در مرکز تحقیقات استراتژی کار کردم و در اون حساباتی به اصطلاح سالانه که ما می‌سپردیم پونکت از همه آخرش همکاری با واو بود. یعنی این تقریبا به فونکسی اساسی کارمند مرکز استراتژی یعنی داخل نمیشد. اگر شما در یک سال نمیدونم 1-2-3 نظر دید برای شما هیچی نمیگویند، اگر نظر دادید هیچی نمیگویند. یعنی بیشتر همین طور بود، حاضر نمیدونم چی طور است. لیکن اینجا باید همکاری باشد به اون خاطر که کارشناسان یعنی آدمانی که موضوع رو میفهمند یا از طریق برنامه‌های مختلف تهیه میشن. مثلا کیسی قزاقستان امروز در نزد سینات قزاقستان که پالات بالاییش است و اون رو سابق تحلیلگری ورزیده این کشور راهبری میکند، یعنی رئیس سینات است. یک مرحله آماده کردن کارشناسان وابسته به یک ساحه صورت گرفت. در این مدت هم کارشناسانی که یعنی تحلیلگران و کارشناسانی که در مقامات‌های دولتی کار میکنند و هم در و مرکزهای تحلیلی شخصی خود دارند به این گروه تعلیم دادند و آنها مطلب‌های مختلف تحلیلی رو نوشتند. امروز الکی موضوع دومی یعنی مرحله دومی این چیز سر شده است و این کار باید نظاممند و به سلسله باشد. یعنی اگر سال 2011 یک ترینینگ گذراند که در وی تقریبا مدلی در تاجیکستان تطبیق نشونده تحلیل رو از کشورهای دیگر آمده درس دادن، باور کنید با این کاری این کار نمیشود. سال 2015 یک لایحه دیگر بود که وی هم نیتی تیار کردن تحلیلگر داشت، ولی اسپسیفیکی یا ویژگی قبولی
назар ё қабули назари коршиносӣ масалан журналист барои чӣ бас ман савол барои худам аст журналист барои чӣ назари коршиносро истифода мекунад чунки журналист мехоҳад ба процесси қабули қарор ё фаҳму дарки масъала яке аз чизош ин аст вале вазифаи функсионали нест не ба назари ман таъсир расонад ва агар дидгоҳ ҳамин тавр бошад бояд масалан коршиносоне омода шаванд ки онҳо то андозае аз манфиатҳои миллӣ аз мавқеи усулии давлатӣ муаррифӣ кунанд масалан дар қазоқистон агар ҳамин гирем чӣ гуна бароҳ монда шудааст мавқеи усулии давлатиро баъзе нафароне муаррифӣ мекунанд ки дар расонаҳо худшон матлаб менависанд ва муаррифӣ мекунанд ки онҳо дар ягон ниҳоди давлатӣ фаъолият намекунанд ва ин мавқеи шаҳрвандӣ онҳо аст ки дар марҳилаи имрӯза барои ҳифзи манфиатҳои миллӣ барои намедонам барои таъмини суботу якпорчагӣ дар қазоқистон дар назарам аст чӣ аст дар ӯзбекистон формат камтар дигар аст формати омода кардани коршиносҳо ва инъикоси назар додани дигар чизо ва ин саволи шумо бисёр саволи барои ман бисёр муҳим аст чунки вақте ки мо фақат гап мезанем ва дар ин самт амал нест мутаассифона дар ин самт пешравӣ нест ва ба назари ман ду корро бояд мо дар марҳилаи имрӯза роҳандозӣ кунем сари ин чизо ки чӣ кор бояд кунем андактар ва дар ниҳоят бармегардем аммо ҳоло бибинем сари ин ки як мавзӯи хеле муҳим аст дар миён афтод ин ки масалан маркази таҳқиқоти стратегӣ кормандони онҳо яъне ин гуна вазифаи калидиашон ҳисоб намешавад аммо замоне ки ман кор мекардам خب حاضر ما هم تقریبا می‌بینیم ولی ببینید ما در مطبوعاتی حکومتی بیشتر می‌بینیم که از جانبی مثلا وزارتخانه‌ها و خب پروکراتور سود در عرفه مخصوصا ایدها ایدی استقلالیت پرچم نمیدونم چیزهای دیگر مطلب‌های زیادی نشر میکنن و چیزهای عمومی آیا امکان دارد سوال من همین است که آیا امکان دارد که واسطه اخباری ما رسانه‌ها با مقامات دولتی پیشنهاد کردن که بیاید خب یک نفری مثلا خیلی کارشناس را با ما مثلا همکار ما که ما در نظرهای گوناگونی اونا استفاده کنیم و معرفی شود برای این چی خلال میرساند خب قبول حاضر من به این سوال پاسخ میدم ولی پیش از یک مسئله را گویم امروز یک تندنس مشاهده میشه امروز دایره کارشناسی ما به دو گروه تقسیم شده کارشناسای رسانه‌های مستقل یعنی بین المللی و کارشناسای رسانه‌های دولتی یعنی در نظر دارید چیزی که شما گفته یعنی کارمندای وزارتخانه و اداره‌ها و مثلا مرکز تحقیقات استراتژی همه وقت در باره هر موضوعی که برای خودشان راحت است یا که سپارش می‌شود از بالا آماده هستند و در موادشان کوشش می‌کنند در رسانه‌های دولتی نشر شود ولی وقتی ژورنالیستان به اونجا مراجعه می‌کنند در باره همین موضوعی که نویس کمی روشن‌تر و کمی ژرف‌تر وابسته به این موضوع نظر بدهند آنها با بهانه آنکه راهبریت اجازه نمی‌دهد اکتفا میکنند اکثری کارشناسایی که امروز در پژوهشگاه‌های علمی در مرکزهای پژوهشی کار میکنند پاسخشان یک است راهبریت اجازه نمی‌دهند و برای این من باید از راهبریت اجازه گیرم من حتی کیس‌هایی را دارم که بعد گرفتن یک مصاحبه با یک کارشناس بسیار با کشف یک کارشناسی خب ما همون کارشناس را کشف کردیم ما کارشناس با قلی با مصاحبه کردیم ولی متاسفانه بعد نشر مصاحبه ما صحبت ما خبرها اومد که اون کارشناس از کار رفته است و وقتی صحبت او اقرار شد که واقعا یکی از سببش همین بود یعنی شیرالی ببینید واقعا این موضوع خیلی مهم است مثلا موضوعی از جانب مقامات اگر حکومت ما هم صحبت‌های داشتیم ترسی زیاد از اون دارن که در راهبریت بالاییشان از اونها همین گونه باها میتونن که شما علاقه ستاره شدنید بله ستاره میشوید یعنی در مطبوعات در رسانه‌ها در تلویزیون در رادیو زیاد برآمد دارید معرفی میشوید آیا واقعا هم مثلا یعنی که ضرورتی و اصلا مثلا کارشناس به خاطر تنها ستاره شدن امروز پیدا می شود مثلا در مثال خودت میتونی خیلی کوتاه که یعنی با چی دلیل خودت معرفی کردی خب و تنها مثلا در همین حالت تنها یعنی که یک سپارش و درخواست دولتی ضرور است که یک اینستیتوتی مکملی کارشناسی در تاجیکستان پیدا شود
не мо институти мукаммали коршиносӣ дорем чунки дар мисоли дорем чунки ниҳодҳои давлатие ки дар мо ҳаст агар шумо аз дохил ба масъала нигоҳ кунед кори зиёди арзишманди таҳлилиро анҷом медиҳанд. Проблема сари дигар чиз аст. Проблема сари ин аст ки боз як бори дигар ба аввал гашта биёем, эҳтироми коршинос нест. эҳтироми назари коршинос нест. Не, агар шумо эҳтироми коршинос аз буридани аз кам кардани назараш бигиред, хеле ин масъалаи ҷузъӣ буд ки не гӯш кунед масъала. Ин масъалаи ҷузъӣ буд ки ман фақат вайша гуфтам. Не, масалан шумо аз ҷониби кадом журналист масалан ба эҳтиромӣ рӯбарӯ шудед? Ҳамаи назарҳое ки шумо метиҳед ҳама вақт хушбахтона дар байни журналистони насли ҷавон ҳамин чиз кам риоя мешавад. Вале вақте ки эҳтироми назари коршинос нест, вақте ки коршинос фақат ба хотири дар матлаб ҷой додани назараш истифода мешавад, вақте ки коршиносро мехоҳанд ба баҳсҳои сунъӣ ба ҳеҷ кас лозим набуда барои сохтани як тавтияю корои ба истилоҳ носолим ҷалб кунанд, баҳсҳои пуч ва он чизе ки ба назари худшон ҷолиб аст ҳамонро матраҳ кунанд, ин мавзӯи масалан ситарамания ин чиз не, ин шояд масалан шахсан барои ман замоне ки ман дар маркази садқои стратегӣ кор мекардам, шумо хуб медонед, ман тақрибан назар намедодам ба ягон расона ба ҷуз аз матолиби ки худат менавиштед, ба ҷуз аз Галим Фасхуддинов ки он кас бисёр матлабҳои ҷиддӣ менавиштанд ва як рафтори аҷиб доштанд ки тамоми он чизе ки гирифтанд ҳатман пеш аз нашраш мувофиқа мекарданд ки анамин ҷост. ва баъдан бо як дусе журналисти дигар ки мо ба онҳо дӯстӣ доштем, ба онҳо шояд назар медодам ва тақрибан кор намекардам, чунки кори амалим зиёдтар аз он, яъне агар ба як тараф гирифта барои назар додан вақт набуд. вале анамун ҳодисаҳое ки дар соли 2020 дар давраи коронавирус ба вуқӯъ пайваст ва кам шиносоӣ бо ин мавзӯъ доштам, бахусус ба мавзӯи марзу чизҳои дигар, аз ҳамин ҳодисаи моҳи майи соли 2020 ки як нафар зан аз тарафи бо тирпаронию чизи дигар дар чоркӯ ярадор шуду дар хеле мавзӯъҳо буд, мо як матлаб навиштем, баъдан оҳиста барои инъикос кардани ҳамин мавзӯе ки вобаста ба манфиатҳои миллии Тоҷикистон дар самти ҳифзи ҳамин мавзӯи сарҳад аст, матлабҳои зиёд навиштам, бисёр чизошо ман худам шахсан менавистам ва вай дар шакли гӯё мусоҳиба масалан, яъне ба ҳамон даже мавридҳое буданд ки худам барои худам савол мегузоштам, худам барои худам посух менавистам, мусоҳиба бо худ ки дар поёнаш номи ҳамин вай ҳам барои расонаҳои берун, ҳам барои расонаҳои дохилӣ ва ангезаи асосӣ ҳамин чиз буд, чунки ангеза чӣ яъне? Ангезаи асосӣ ин буд ки ман масалан дидам ки тақрибан садои мо нест дар ё мавзӯъ дуруст ҳазм намешавад. Не, садои мо дар масъалаи марз нест, чунки ҳатто ҳамон дӯстои мо ки аз кишварҳои дигар буданд, онҳо гумон мекарданд ки мо гунаҳкор ҳастем. ҳамин чиз маро нагузошт ва бинобар ҳамин дар ин мавзӯъ навиштам. Таи дуюме ки барои ман бисёр ҳассос аст ва ман гумон мекунам ҳар тоҷик бояд дар ин бора фикр кунад, ин вазъияте ки дар атрофи Афғонистон имрӯз сурат мегирад, чун ҳамсояи мо аст, мо дуюмин кишваре ҳастем ки марзи тӯлониро бо он дорем. Ин имрӯз ё пагоҳ ё шояд дар миёна муҳлат ба зиндагии ҳар як тоҷикистонӣ метавонад таъсир кунад. ва дар ин бора навиштем, яъне нияти ман агар самимона агар гирем, ба даст овардани ягон чӣ набуд ва ҳатто ангеза асосӣ ҳамин буд ки бояд мавқеи усулии кишвари мо гуфта шуд, бояд бахусус дар не дар дохил, не дар дохил, балки дар хориҷ гуфта шавад. ва агар бо як чизи охира ман ба шумо гӯям ки аз соли 2020 масалан ман бо нисбатан гӯё ба ҳамин матлаб навиштани матлабҳои таҳлилӣ ки пахш мешавад сару кор дорам, бештари чизе ки менависам ба забони русия аст, чунки ба гумони ман мухотобони асосии ман онҳое ҳастанд ки аз Тоҷикистон нестанд ва ҳамин чиз ҳамин мавзӯъ маро масалан водор кард. Лекин нияти ситора шудану нияти масалан пул кор кардан ё патриот не, пул кор кардан зарур аст, чунки фақат бо масалан ба шеъру таронаи холӣ зиндагӣ пеш намеравад. Вале муҳим ин аст ки ҳамкории ман бо журналистҳо ин манбаи даромади ман нест, яъне ман аз ин намуд умуман манбаъ нест, чунки шумо масалан барои як силсилаи саволе ки журналист равон мекунад 4 соат 5 соат вақти худро сарф карда
посух менависед, чунки ин ба назари шумо бисёр муҳим аст. Вале агар ҳаминро барои дигар кор сарф кунед, албатта вай боиси чӣ мешавад, яъне қалан истироҳат кардан мумкин аст, ягон китоб хондан мумкин. ташаккури зиёд ба Шералӣ. бед сариан баргардем ки хуб аз ҷараёни суҳбате ки мо доштем, мушкили асосӣ, яъне аз ҷониби коршиносон вобаста ба журналистика ва аз ҷониби журналистика ба коршиносон, мушкили асосӣ чӣ аст ки мо ҳамдигарро намешиносем, эҳтиром ва эътироф намекунем, хуб ба қадри онҳо расида наметавонем, яъне гуфти Шералӣ то андозе ба онҳо мушкил ё дардисар эҷод мекунем ва роҳи ҳал чӣ аст? Хеле кӯтоҳ хоҳиш мекунам. мушкили асосии ин норасоии коршинос аст. мо ҳама вақт ҳам коршинос дар умум ва ҳам коршиносои соҳавӣ аст. яъне мо ё норасоӣ ва ё омода набудани коршиносҳо барои ҳамкорӣ ё муаррифӣ нашудани коршиносон барои журналистон, барои ҷомеа аст. яъне ё онҳо намехоҳанд ки назар диҳанд ба журналистон ва ба ҷомеа муаррифӣ шаванд ва ё онҳоро намегузоранд ки онҳо назар бидиҳанд. дар маҷмӯъ яъне ки анамун муаррифӣ нашудани коршиносое ки мо дорем. бале, ва барои ин чӣ кор бояд кард? барои ин пеш аз ҳама иродаи сиёсӣ, роҳбарияти ҳамун вазорату идораҳо ва корхонае ки онҳо кор мекунанд. яъне агар мо дар маркази тадқиқоти стратегӣ, агар мо дар пажӯҳишгоҳҳои илмӣ, академияи дар вазорати идораҳо агар коршиносои хуб дорем, пас ҳатман дорем албатта дорем ва бояд роҳбарияти онҳо, иродаи роҳбарияти онҳо бояд ба онҳо иҷозат бидиҳанд ки онҳо назарашона ба расонаҳои мустақил ва умуман ба расонаҳо диҳанд, на ба ҳар мавзӯе ки барои худашон мувофиқ асту барои худашон лозим аст, гапҳои умумию обшустагӣ, яъне ба онҳо имкон фароҳам оварда шавад. Шералӣ шумо чӣ фикр мекунед? нигоҳи ман камтар дигар аст. ман фикр мекунам аввал бояд эътимод байни расонаe ва коршиносон бошад. як намедонам як кодекси намедонам ё як маҷмӯи қоидаҳои навишташудаи ҳатмӣ набудаи вале аз нигоҳи одоб ва аз нигоҳи фаросат риояшаванда бояд бошанд ки ҳар ду ҷониб бояд дар муносибати якдигар истифода баранд. сеюмаш ин баргузор кардани силсилаи омӯзишҳо ҳам барои журналистон аст ки дар он ба истилоҳ ҳам коршиносу ҳам журналист дар бораи чӣ гуна таҳлил кардани мавзӯъ, чӣ гуна муносибат кардан ва контенти таҳлилӣ сохтан ва аз коршинос назар гирифтан омӯзонда шавад. ҳамчунин силсилаи омӯзишҳо барои онҳое ки хосту нияти коршинос шудан доранд бо иштироки худи коршиносон ва журналистон бояд гузаронда шавад ки дар ин ҷо аллакай журналистоне ки ҳирфаиянд, таҷрибаи зиёд доранд ба коршиносони ҷавон фаҳмонанд ки чӣ гуна бояд бо журналист кор кард. баъдан барои мо чизи чорумаш ин бисёр муҳим аст ки мо бояд силсилаи омӯзишҳои соҳавиро роҳандозӣ кунем дар самти равобити байналмилал, дар соҳаи ҷомеашиносӣ, дар соҳаи иқтисод, дар соҳаи об, энергетика, чизҳои дигар ки кишвари мо яке аз кишварҳои пешсаф дар сатҳи ҷаҳон бо ташаббусҳои худаш аст. ва ниҳоят чизи панҷум, хулосаи панҷум ин аст ки ба назарам имрӯз зарурати бисёр ҷиддӣ аст ки як нав амин намедонам барнома аст, як ҳуҷҷати давлатие дар самти рушди ниҳодҳои таҳлилӣ дар Тоҷикистон таҳия ва қабул шавад, чунки ин ба нафъи кишвари мо аст, чунки зиёде аст ки мутаассифона бо дар назардошти бӯҳронӣ шудани вазъу ҷанги иттилоотӣ сурат гирифтанаш бар муқобили Тоҷикистон мо шадидан барои ҳимоя шудани худи имиҷи кишвар, мақоми кишвар, роҳбарияти сиёсии кишвар, яъне он имиҷи манфие ки месозанд барои роҳбарияти сиёсии кишвар, мо ба ҳамин чиз ниёз дорем ва инро фақат ба роҳ мондани кори силсилавӣ метавонем анҷом диҳем. ва дар охир гуфтани ҳастам ки ман ба зарфияти журналистики тоҷик бовар дорам. ман бовар дорам ки мо журналистҳои бисёр хуб дорем, онҳо матлабҳои бисёр аҷиб менависанд ва будани онҳо худаш дар фазои иттилоотӣ як чизи бисёр мусбат аст ва дар умум дар самти ҳамкорию ҳамёрии журналистону коршиносон назари бисёр нек ва мусбат дорам. ташаккури зиёд. бо изҳори сипос аз Шералӣ Ризоян, коршиноси масоили сиёсӣ ва журналисти
شناخته ما مذهب جمعه وابسته به مسائل استفاده به موقع و بی موقع کارشناسان. ولی من فکر میکنم که مشکل اساسی ما در اکثریت مسائل ها این فراموش خاطری ما است. از جمله مسائلی که مثلا شیرالی امروز وابسته به جنگ اطلاعاتی گفته شد، من خوب در خاطر دارم که تقریبا 15 سال قبل یک مرکزی ایمیج سازی تهیه شده بود با راهبری یا پیشنهادی سهراب شریفov بود اگر خطا نکنم، از جمله وابسته برای آماده بودن با جنگ اطلاعاتی که همین طرف فراموش شد. گفتن میخوام که در صحبت امروز ما، در بحث امروز ما مسائل های زیادی گفته شدند و ما هم کسبان نباید فراموش خاطر باشیم. مسائلی را که بررسی شدند باید دائم پیگیری کرد. تا برنامه‌های دیگر ما را انتظار باشد و حتما پیشنهاد نمایید که در برنامه‌های دیگر کدام موضوعها را می‌خواهید مورد بررسی قرار دهیم. تشکر. Подкасте «Новый репортер».